230 kila, visina 850 mm, sa kuferima i svom opremom 250. Pa čekaj, ko on ima ovoliko kila? Mogu li ja ovo uopće digni sa nogare? Puno ga ljudi pljuca koji ga nisu vozili, znači nemaju pojma ništa o ovome motoru. Motor ima opreme da izvinete, da se usereš od nje, znači nema šta ne možete staviti na ovaj motor. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na repertoaru imamo jako popularan motor BMW GS 1200R 2010. godina. Ovdje se radi o motoru koji ima 110 konjskih snaga, 230 kg, kamionski okretni moment od 115 Nm, znači gasava neće sigurno faliti na ovome motoru. Znači ovdje se radi o motoru bokserovom sa 2 cilindra, kojem cilindri idu livo i desno, ajmo to tako nazvat. To je nešto što skoro nijedan motor nema, to ga čini specifičnim. To su jako kvalitetni motori, zračno i uljno hlađenje, što se meni jako sviđa kod motora velike zapremnine. I isto tako ovaj motor nema lanac, nego ima kardan. Ovaj motor koga nije vozija nema uopće pojma šta je to. Na kraju krajeva ne bi ni košta toliko koliko košta. Ovo vam je motor koji puno košta i isto tako zahtijeva skupo održavanje. Znači ne možete vi sad kupiti Ferrarija, BMW M5 i reći da vam je skupo održavanje, znači to si platija i moraš snositi posljedice za to. Isto tako što je bilo specifično kod ovoga motora 2010. znači 2009. ima jednu bregastu, 2010. dobija duplu bregastu, znači duplo bolje. Kad natovarite svu moguću prtljagu, kreš barove, ja mislim da mu masa dolazi do 300 kg. Motor ima grijanje ručki, podešavanje ovjesa električno naravno, ABS, ASC, maglenke, navigacija, dosta ovih putnih torbica što i možete vidjeti svugdje po motoru. Ovo je baš putno čudovište. Naravno da motor nije savršen, naravno da ima i problema sa njima, pogotovo ova linija prije imala problema sa baterijom i sa alternatorom, da ga tako nazovemo. Normalno je da se problemi događaju, samo je stvar što ljudi koji su ljubomorni na BMW-a malo seru više nego što bi tribali. Znači na primjer da se Hondi dogodi da i ne valja alternator, niko ne bi reka riči o tome. Međutim na ovakvim motorima, pošto ga velika populacija koristi, svi se vataju za neke male stvarčice, kažu to ne valja ovo ono, u stvari oni nemaju niti love za ovo kupiti i voziti. Znači motor ima nekoliko podešavanja ovjesa, znači za jednog vozača, za dva vozača, za off-road, za cestu, komfort, sport. Ovo je čisti putni motor bez konkurencije, znači ni jedan V-Strom ni KTM ne može se usporediti, znači ovo je klasa za sebe, on nema, znači ovaj GS nema svoju klasu. Neću vas više daviti s ovim tehničkim karakteristikama, ajmo ga provozat. Ti srca dragoga, smišno mi zvuči kad se pali ko auto jebote. Koji lipi zvuk, a šta se lipo vozi. Malo mi se teško privikniti, ja sam navikan na R motor i da mi je uvijek glava nekako nagnuta naprijed i da vidim prednje kolo. A ovdje nekako sam cili u straju i prečudno mi je vozit, znači ono vozim na tako reći osjećaj. Jer ne vidi ništa, znači ne vidim uopće gdje je prednje kolo, kako se kreće, šta se tu događa. Međutim, da nije BMW ne bi se vozio baš na povjerenje. Pa moram priznat da je jako stabilan. Baš se vidi da je njemačka kvaliteta. Motor se vozi bomba.
Znači za ovu težinu motora ne bi nikad rekao da se ovo vozi ovako dobro. Očekivao sam i više neku linu krmaču, međutim stvarno sam iznenađen. Dobro je, super je, lipo je napravljen. Ova težina dole šta je na dnu, to jest ovaj bokserov motor šta mu drži težište dosta nisko, nemate pojma kako vam ovo pomaže u vožnji i u zavojima. Znači ja stvarno nema riči. Okretni moment fantastičan, u bilo kojem trenutku možete dodati gas i on ga uvijek ima. Predobro motor leži, evo vidite sami ovdje. Znači imam osjećaj da ovi motor vozim 100 godina. Prvi put vozi ovaj motor, vozio sam jedan put onoga 1250 R novijega. Međutim provozao sam ga samo džir po gradu, tako da ne mogu biti objektivan što se njega tiče. Ali ovako za vožnju, kako je motor galantan. Nema onih trzaja na gasu, znači linearan, brutalno mjenjač, ko da sam minja brzine. Osjećam se isto na 60 i na 120 i na 160. Znači isti mi je osjećaj kontrole. Malo mi tamo oko 4500 okretaja ima ko neki mali, nije trzaj, nego rupu ko da mu, ne znam, ko da mu ona Euro 5 norma smeta. Šta vjerovatno i je. Ali kad otvori nakon toga, stvarno je fantastičan, grize, laje. Kamo sriće da svi vlasnici ovoga GS-a ga voze normalno kako bi tribali, jer motor ima pun kufer predispozicija. Onaj ko ga provoza i kaže da ne valja, taj nema pojma o ničem. Dugo sam tija probao ovaj motor provozat, jer sam čuo stvarno masu priča. Ovi šta imaju BMW-a kažu da je odličan, ovi šta ga nemaju kažu da je odvratan, da je grozan za vozi, da je loš, da se kvari, bla 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 bla. Međutim, ja sam tija vidit čija je strana točnija, to jest koja se više poklapa sa mojim iskustvima, i definitivno je dobar motor. No, vozit off-road s ovim, to treba biti budala totalna. Znači oni marketinški žele vas namami da je ovo motor za ovo, za ono. Znači vi nemate pojma, ono na reklami kad vidite da neko s BMW-a skače s neke slitice, vozi ga u pustinji, vi nemate pojma koje znanje i iskustvo vi trebate imat za to odvoziti. Ovo je toliko glatko da se to ne može niti opisat s kola koćom se ovo vozi. Znači meni se najiskrenije pari ko da ne postoji šansa da padneš s ovoga motora. Najosnovniji razlog zašto mislim da motor nije za off-road, zamislite vi odete na off-road i motor padne, pa ko će vama digne motor od 250, 300 kg još ako ga nakurite s prtljagama, crash barovima i svim tim glupostima. Meni neko kad ide usporediti Afriku Twin sa GS-om, znači taj čovjek je za mene lud totalno. Znači ovo ne da nema veze s Afrikom Twin, ovo je bolje od Afrike 50.000 puta. I zato sam rekao da motor jednostavno nema svoju konkurenciju, ovo je sva kategorija. Samo je naravno za ljude koji imaju malo dublji džep, a svi ti šta govore da je ne valja, da je ovakvi i onaki, svi bi oni volili ovo voziti, vjerujte vi meni. Sa GS-om možete leći u čošu sa koliko god hoćete na sat, znači jednostavno toliko dobro prijanja na cestu i ovjes mu je toliko dobro uštiman, međuosovinski razmak, visina mašine, težište mašine, toliko dobro da mi je žao šta pojedinci kradu potencijal ovoga motora. Znači kupuju ga samo zato što imaju novaca,
i pojma ga nemaju voziti i to je meni stvorilo averziju prema ovome motoru. A o zaštiti vitra da i ne govorim, znači sad, iako je vani hladno, mogao bi ga bez greške voziti i bez jakete, jer nema uopće doticaja sa vitrom. Nije ni čudo što ljudi prave puste kilometre s ovim motorom, jer mislim da s ovim motorom možeš odraditi 800, 900, 1000 km u komadu. Ovo bi treba kupiti neko ko je već godinama vozio motor i sad želi nešto zaputova sa ženom. Mislim da je ovo pravi izbor za njega. Ali definitivno treba imati iskustva, znači ja ne mogu shvatiti da čovjek ode u penziju ili šta ja znam, ima 50 godina i on sad kupi prvi motor i kupi GS-a. Znači, bez veze. Za put će vam biti odličan, znači nećete u životu više pogledati niti jedan drugi motor za put. Meni je jasno da je motor težak i da možda se baš ne osjećate najsigurnije. Meni ulijeva dosta povjerenja i nisam u nijednom trenutku pomislio može li to ovaj motor odraditi. Znači uvijek mi je, od kad sam sija na njega, mi je ulijeva povjerenje, znači nemojte se bojati dati gasa i iskoristiti njegov puni potencijal. I naravno za kraj samo spomenuti da su kočnice brutalne. I skoro zaboravio napomenuti da mi je super što mu je livi žmigavac tu, a desni mu je tu. I ovdje se kao gase. Tako da to mi je super. Malo se teško navikniti, ali kad se naviknete nema problema. To bi bilo to što se tiče vožnje za danas. Došli smo do kraja još jedne recenzije. Ono što mi se jako svidilo, udobnost i sigurnost na ovome motoru. Motor se stvarno vozi brutalno, ovo se može voziti kako god hoćete. Jako mi je žao što masu ljudi kad ga voze ne koriste ni 20% potencijala koji ovaj motor može. Čak su iz BMW-a službeno rekli 85-90% ljudi koji kupi novoga GS-a stave sve one kvačice za svu dodatnu opremu i stave apsolutno sve na njega što se može staviti. Razlog je vrlo jednostavan, ko ima novaca napravit će to. Budite spremni naravno i za malo skuplje održavanje. Ovo jednostavno nema veze sa nijednim japanskim motorom, sa Triumfom. Znači ja ovo stvarno ne mogu usporediti s ničim. Ovo je jednostavno klasa za sebe. Ovjes mu je fantastičan. Znači jednostavno ko da se vozite na nekom oblaku, ko da nemate doticaj s cestom. Težina kad ste onako na nekim malim okretajima, kad se trebate negdje provući, malo je problem i to je što se mene tiče jedina mana ovoga motora je stvarno prevelika masa. Ono što mi se nije svidilo, šta negdje na 4500 okreta malo mu fali neki, da me nešto malo pogura, znači imam i neku malu rupicu na 4500 okreta, čim to prođe odmah on počne lajati i ide ko metak. Također mi je interesantno što ima poseban ventil koji nema nijedan drugi motor, to se BMW dosjetija tako da prevare ove šta mjere ove ispušne emisije CO2 i ispunjavaju euro norme i tako je dobija dobar zvuk kao aftermarket auspuh, a i dalje prolazi euro norme. Ovaj model od 2010. je stvarno puno bolji nego onaj prije. Mislim da je jako pouzdan, na kraju krajeva ne bi ljudi prošli sve te kilometre. Ako nemaš novaca, ne moraš govoriti da je smećen i da je škovaca. Naravno, sama osnovna cijena ovoga motora je visoka, kamoli još kad nadodate opremu, ali to vam je sve ponuda potražnja, znači ko voli nek izvoli. Međutim, motor sam po sebi stvoren za putovanje, definitivno kad bi tražio neki motor za ići sa ženom na kraj svita, izabra bi ovo, zato što je pouzdan, je skup, ali mislim da nijedan adventure motor ne može pružiti ono što ovaj može, zato će dobiti ocjenu 9,5 od 10. Rekao sam vam, znači težina, ona rupica na 4500 okretaja. To bi bilo to za danas, hvala vam što ste gledali video, lajkajte, šerajte, subscribeajte i ostavite u komentaru kako vam se svidjela recenzija i vidimo se sljedeći put.